Hello and welcome to today's webinar. Thank you all for joining us today as we address one of the common questions we usually receive. How can projects be managed for better results? Answering this question is Mr. Ikram Khan. Mr. Ikram is the co-founder and CEO of Business Beam and Learning Cert. An avid learner, Mr. Ikram has received over 45 certifications, including PMP, Prince2, Prince2 Agile, and ITIL Expert. Over the span of two decades, he has delivered over 260 accredited training courses in 7+ countries, including Saudi Arabia, UAE, Hong Kong, and Pakistan. Mr. Ikram has also led hundreds of consultancy assignments and took on advisory roles to help clients solve critical issues and discover valuable opportunities. Now, over to you, sir, to begin this session. Right. Thank you, Maha. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. So today we are going to talk about how to manage projects for better results. Project management has always been a challenge, and especially, but usually worldwide, the success ratio is not so good. अगर हम अपने सक्सेस क्राइटेरिया को बहुत लीनियंट रख लें तो भी जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स हैं दे आर नॉट वेरी इनकरेजिंग। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो सक्सेसफुल होते हैं वो शायद 1/3 ज़्यादा कभी भी नहीं होते। 2/3 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अनफॉर्चुनेटली फेलियर की तरफ जाते हैं और उनमें से भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिरे से कभी डिलीवर ही नहीं होते हैं। क्या रीजंस होते हैं, कॉमन रीजंस क्या होते हैं, जो कि हम उनमें से कुछ रीजंस को फोकस करेंगे अपने इसमें एरिया में। लेकिन आज का जो सेशन है वो याद जरूर करने रखिएगा कि दैट इज टेलर्ड, दिस सेशन इज टेलर्ड फ्रॉम द प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन जो भी हमारी अपनी लर्निंग रही है पाकिस्तान के अपने एनवायरनमेंट से। So we are not talking about international aspects in this session, बल्कि हम इस सेशन में जो local aspects हैं, local learning है, हम उनको फोकस कर रहे होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं हम लोग। और जस्ट मेरा ख्याल है मेरे पास 3 स्लाइड्स कुछ ऐसी हैं। जस्ट ब्रीफ बैकग्राउंड, आई विल टेक 5 minutes के प्रोजेक्ट होता क्या है। सो उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। So by definition, project is a temporary organization. It's not a permanent organization, and it is created for the purpose of delivering one or more business products. अच्छा, ये business products कुछ भी हो सकती हैं। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग में चले जाएं तो ये आपका घर हो सकता है। अगर हम आईटी की तरफ आ जाएं तो ये आपका कोई कोर नेटवर्क हो सकता है, ये कोई ईआरपी का सोल्यूशन हो सकता है, कोई टेलर्ड प्रोडक्ट हो सकती है जो आप बना रहे हैं। एंड दैट व्हाटएवर यू आर डेवलपिंग दैट इज अकॉर्डिंग टू एन एग्रीड बिजनेस केस। व्हेन वी से बिजनेस केस, इट सिंपली मींस कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स को पता है कि जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो उसमें what are the positive sides, यानी कि benefits क्या हैं और उनकी expenses क्या हैं। एंड ऑब्वियसली बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस कम हैं, तभी हम उस प्रोजेक्ट को हमने लिया है, अदरवाइज हम नहीं ले रहे होते। अच्छा, ये डेफिनेशन एक तरह की मिलती जुलती डेफिनेशन मुख्तलिफ हमारे फ्रेमवर्क्स ने दी हुई है, मुख्तलिफ ऑथर्स ने दी हुई है, लेकिन सब एग्री करते हैं कि प्रोजेक्ट एक टेम्पररी सेटअप है। और प्रोजेक्ट जो है वो चेंज को लेकर आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो दैट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं सो वी एंटिसिपेट कि कोई ना कोई मेजर चेंज आ रही होगी, चाहे वो किसी भी एरिया के अंदर आ रही हो। ये थोड़ा सा प्रॉबेबली नेक्स्ट स्लाइड पे मैं ज़्यादा इसको तफसील से डिस्कस कर रहा हूँ। तो मकसद बहरहाल अभी इस पॉइंट पे ये नहीं है कि हम प्रोजेक्ट की डिटेल में चले जाएं, बल्कि एक चीज़ बेसिक इस्टेब्लिश करना है कि प्रोजेक्ट बेसिकली एक टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि आखिर को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो लेट्स डिस्कस व्हाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज सो इम्पोर्टेंट।
अच्छा, ये जो डायग्राम है यहाँ पे जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर, जिसमें 2 गियर्स बने हुए हैं और एक पे लिखा हुआ है रन द ऑर्गेनाइजेशन और एक में लिखा हुआ है चेंज द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्चुअली वो एसेंस है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इम्पॉर्टेंट बनाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो रन द ऑर्गेनाइजेशन, आप देख सकते हैं, रन द ऑर्गेनाइजेशन को हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं बिजनेस एज यूजुअल या BAU। और BAU का एक और, BAU जरा ब्रिटिश वर्ड है, अगर आप उसको अमेरिकन वर्ड के अंदर कन्वर्ट करें तो प्रोबेबली हम इसको कहेंगे ऑपरेशंस या ऑपरेशनल वर्क। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टेम्पररी होते हैं, ऑपरेशंस या BAU टेम्पररी नहीं होते, ये परमानेंट होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस बंद हो रहे हैं तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रही है। ये केस प्रोजेक्ट के साथ नहीं है, प्रोजेक्ट चलते हैं और वक्त के साथ साथ कंप्लीट होने के बाद बंद भी हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर भी है इस डायग्राम के अंदर, दैट इज चेंज द ऑर्गेनाइजेशन। ये चेंज द ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है? क्योंकि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहती है, ग्रो करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर एक सर्विस ऑफर कर रही है तो वो एक से ज्यादा सर्विसेज ऑफर करना चाहती है। तो अगर पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स अगेन टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल बहरिया टाउन। तो अगर बहरिया टाउन की एग्जांपल ली जाए तो बहरिया टाउन जनाब उन्होंने एक सेटअप शुरू किया, प्रॉबेबली पिंडी से इस्लाम, वहाँ से फिर उन्होंने दूसरा सेटअप शुरू किया, वहाँ से तीसरा, कराची, मुल्तान। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वक्त के साथ साथ, चाहे किसी भी बिजनेस में हो, ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो ग्रो करे। तो अगर लर्निंग सेट एक ट्रेनिंग फॉर्म है तो हम लोग भी एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे कोर्सेज, नए नए कोर्सेज ऑफर करना चाहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कि जनाब अगर पाकिस्तान के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, लेट्स से आजकल ऑटो बूम आया हुआ है, तो आप किसी भी गाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से किया की एग्जांपल ले लेते हैं, आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जनाब किया ने एक अगर मॉडल लॉन्च किया है तो उसके साथ साथ वो फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो मुसलसल चाहेंगे कि वो मल्टीपल अपने यूनिट्स, टाइप ऑफ यूनिट्स लॉन्च करें ताकि अपनी ग्रोथ बढ़ा सकें। चेंज द ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ग्रोथ है, ये चेंज द ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ये प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स की वजह से आती है। प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? क्योंकि वो एवेन्यूज देते हैं, वो रीजंस देते हैं जिसकी बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है। तो लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, आपने ऑटो इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक अरसे तक के इंडस मोटर्स पाकिस्तान में करोला ऑफर करता रहा, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने कहा कि जनाब हम अपनी असेंबली लाइन को एक्सटेंड करते हैं और हम प्रोबेबली फॉर्च्यूनर भी ऑफर करते हैं, लोकल असेंबल्ड फॉर। ठीक है, तो जब उन्होंने अपनी असेंबली लाइन को एक्सटेंड किया तो ये एक्चुअली एक प्रोजेक्ट कंसिडर किया गया। और ये जो प्रोजेक्ट है जिसका बुनियादी मकसद ऑपरेशंस की या बिजनेस एज यूजुअल की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है, ये वन टाइम काम था। एक दफा ये काम हो गया, डिलीवर हो गया, सारी चीजें रिजल्ट्स हो गई, अब वो चीजें ऑपरेशंस में चली गई, बिजनेस एज यूजुअल। आपने ऊपर लिखा हुआ है रन द ऑर्गेनाइजेशन। और जो ऑपरेशनल या बिजनेस एज यूजुअल की कैपेबिलिटीज थी वो बढ़ गई। तो पहले सिर्फ करोला बनती थी, अब वो करोला के साथ साथ अब एक नया प्रोडक्ट ऐड हो गई विच इज फॉर्च्यूनर। एंड सेम इज द केस कि नए नए प्रोजेक्ट्स की वजह से ऑपरेशंस या रन द ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस कैपेबिलिटी है वो बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे जो रोल्स हैं ये प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स के इंतहाई अहम है। अगर प्रोजेक्ट्स टाइम पे नहीं कंप्लीट होंगे, सक्सेसफुली नहीं होंगे कंप्लीट, तो इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ग्रोथ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे नहीं कर पाएगी। तो लिहाजा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक विजन पर्सपेक्टिव, राइट? अच्छा जी, अच्छा चलें थोड़ा सा हम आईटी टेलको की भी एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर।
تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اینی ٹیلی کام ریلیٹڈ تھنگ. آج کل دنیا ہماری ٹرانسفارمیشن سے گزر رہی ہے, ٹیلی کام بھی اس ٹرانسفارمیشن سے گزر رہا ہے. تو شروع میں تو ٹیلی کام کے جو پروجیکٹس ہوتے تھے وہ یہ تھے کہ جناب کوریج کو بڑھانا ہے, تو لہٰذا جتنا میکسیمم لینڈ کو کور کر سکتے ہیں, سگنلز کور کر سکتے ہیں, وہ رول آؤٹس ہوتے جاتے تھے اور ویسے ویسے جو ہے وہ پروجیکٹس ان کے ہوتے جاتے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جناب آپ نے پورے پاکستان کو افیکٹولی جتنے ایریا تھا کور کر لیا. اس کے بعد اگلا جو پروجیکٹ تھا پروبیبلی وہ یہ تھا کہ آپ 3G سے 4G پہ چلے گئے. نتیجتاً وہاں پہ اپ گریڈز ہوئی. اچھا, ایک مرتبہ اپ گریڈ ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا لیکن آرگنائزیشن کی ارننگ ایبلٹی بڑھ گئی. تو لہٰذا جو بہت بڑا پروجیکٹ کا ڈیلیوریبل تھا, بینیفٹ تھا پروجیکٹ کا, وہ آرگنائزیشن کی ارننگ ایبلٹی تھی. پہلے 3G میں پروبیبلی کم کما سکتے تھے, ایک لمیٹڈ حد تک کما سکتے تھے. 4G میں پروبیبلی بہت بہتر ہم ارننگ ایبلٹی پہ لے جا سکتے ہیں, کمپٹیٹیونیس بہتر ہو گئی. آپ سملر از دا کیس ود IT آرگنائزیشنز. اچھا, یہاں پہ یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ آرگنائزیشنز کا بریڈ اینڈ بٹر ہی جو ہے وہ پروجیکٹس ہوتا ہے, نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, یہ تھوڑا سا ڈفرینسیشن ہے. مثال کے طور پہ اگر میں ہماری ایک سسٹر کنسرن بزنس بین کی ایگزام ہیں, یا پھر آپ کسی ERP امپلیمنٹیشن فرم لائک سیمنس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں جو SAP امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو یہ جو ساری ایگزامپلس ہیں یہ پروبیبلی اس میں فٹ نہیں ہوں گی, کیونکہ سیمنس پاکستان جیسے امپلیمنٹرز ہیں ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہی پروجیکٹ امپلیمنٹیشن ہے. تو یہ وہاں پہ ہم کیس نہیں کریں گے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ سیمنس پاکستان کے لیے اگر وہ اوریکل کے ساتھ ساتھ شاید S/4HANA کی امپلیمنٹیشن بھی شروع کر دیتے ہیں پاکستان میں, تو اس کا اسٹریٹ فارورڈ مطلب ہے کہ یہ جو کمپٹنس لینا ہے ان کے لیے پروجیکٹ ہے, نہ کہ ڈیلیور کرنا. اور ایک دفعہ وہ کمپٹنس لے لیا انہوں نے تو اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ گرو کر سکتے ہیں. چلیں, یہ تو خیر میرا خیال ہے ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا کہ وائی پروجیکٹس آر امپورٹنٹ. یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ projects are important primarily to execute the vision and strategy of any organization. اگر otherwise without it وہ جو vision strategy ہے ہم نہیں کر پائیں گے. اچھا, پروجیکٹ مینیجر سے ہم کیا انٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ آبویسلی آرگنائزیشن کی ویژن اور اسٹریٹجی کی بیسس کے اوپر ہی پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. تو ہم پروجیکٹ مینیجر سے انٹیسپیٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ ریزلٹس ڈیلیور کریں گے, اور جب وہ ریزلٹس ڈیلیور کریں گے تو اس کا مطلب اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ جو پروجیکٹ کی پرفارمنس ہے وہ اس کے 6 ایسپیکٹس ہیں, ان کو مینیج کریں گے. تو وین وی سے مینیج, اٹ مینس پروجیکٹ کی کاسٹ کو مینیج کریں گے, پروجیکٹ کے ٹائم اسکیلس کو مینیج کریں گے, پروجیکٹ کی کوالٹی, اسکوپ, بینیفٹس اینڈ رسک. یہ 6 وہ پیرامیٹرز ہیں پروجیکٹ مینیجر سے ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ کے پیرامیٹرز مینیج کریں گے. اچھا, دیر از اے ویری گڈ پاسبلٹی کہ پروجیکٹ مینیجر ان سارے پیرامیٹرز کو افیکٹولی مینیج نہ کر سکتا. تو اس کے کیا حل ہے؟ کیونکہ یہی ہمارے ساتھ چیلنج آتا ہے کہ جو پروجیکٹ پیرامیٹرز ہیں ان میں سے ایک یا دو یا سم ٹائمز خدا نہ خواستہ کوئی زیادہ ٹف ٹائم ہوتا ہے, یہ 6 پیرامیٹر ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں بحیثیت پروجیکٹ مینیجر کے. میں نے بھی اس رول میں کئی سال گزارے ہیں اور مختلف انڈسٹریز میں گزارے ہیں, تو مجھے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ہم کئی جگہ پھنس جاتے ہیں. تو آئیے ہم چھوٹی سی کیس اسٹڈی لے کے چلتے ہیں, اور تھوڑا سا میں آپ سے اس میں انوالومنٹ بھی چاہوں گا آپ لوگوں کی. اینڈ سو لیٹ می گیو یو دا بیک گراؤنڈ. اچھا, آپ لوگوں کے علم میں کہ میرا رول ایز اے کنسلٹنٹ بھی ہے, تو آئی ایم ناٹ جسٹ میرا خیال ہے somewhere in 2014 or 15 somewhere in, if I remember correct, پاکستان کے ایک PMO آفس
जिसका काम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, जो उनका सेटअप था वो ये था कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर उनके पास मौजूद थे और ऑर्गेनाइजेशन 5,000 people and organization wide कहीं पे कोई प्रोजेक्ट होगा तो पीएमओ की जिम्मेदारी है। ऑर्गेनाइजेशन पहुंचा पीएमओ two people and all एक या दो को अलावा all of them were PMP certified। तो ये मेरे लिए पहली चीज थी, क्योंकि इतने ज्यादा सर्टिफाइड लोग एक कंपनी के अंदर मैंने शायद उससे पहले नहीं देखे थे। दैट वाज समवेयर इन 2014, तो आज से कोई 6-7 साल पहले की बात है। नंबर 1। नंबर 2, जो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था वो ये कि इतने सारे सर्टिफाइड लोग होने के बावजूद वो जो प्रोजेक्ट पीएमओ की जो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, वो इतनी अच्छी नहीं थी। ज्यादातर इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनके हाथ में होते नहीं थे, यानी कि हाथ में होने से मुराद है कि कंट्रोल लूज कर जाते थे प्रोजेक्ट मैनेजर्स, और जो इश्यूज थे वो मुसलसल यानी रिकरिंग काइंड ऑफ इश्यूज हो रहे थे। जब मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछना शुरू किया कि तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये सारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं ये काफी डिफरेंट बैकग्राउंड से जरूर आए हैं, बट दे आर हाईली कॉम्पिटेंट पीपल, और ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनको प्रोजेक्ट की सेंस है, समझ है, सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद समहाउ ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर रिजल्ट्स नहीं आ रहे। क्या वजह हो सकती है? तो जरा अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, क्या ख्याल है जनाब, क्या वजह हो सकती है कि टीम भी आपके पास बड़ी अच्छी है, अगर आप इस किस्म की चीज को कभी फेस करें, ज़ाहिर टीम क्वालिफाइड भी है, सर्टिफाइड भी है, और वो टीम अच्छा सर्टिफाइड भी अच्छे स्टैंडर्ड पे है, पीएमपी इज अ वेरी गुड सर्टिफिकेशन। अच्छा, साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी बड़ी है, वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियसली नाम नहीं लेना मुनासिब नहीं है, नाम लेना। तो क्या रीजंस हो सकते हैं आपके ख्याल में जनाब? अगर थोड़ी सी आप रीजंस चैट विंडो के अंदर लिख दें, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। प्लानिंग कुड बी वन रीजन, ओके बाबर। अच्छा, ये अभी हम जो बात कर रहे हैं ना उसमें मेरा ख्याल है आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर पीएमपी सर्टिफाइड लोगों की टीम बैठी हुई है समवेयर अराउंड यानी कोई आउट ऑफ 22 गाइस, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 2 ऐसे थे जिन्होंने फॉर्मल सर्टिफिकेशन नहीं की थी, बाकी सब लोग तो फॉर्मली सर्टिफाइड थे। तो अगर इतनी सारे तादाद में सर्टिफाइड लोग बैठे हुए थे, कॉम्पिटेंट की माशाल्लाह प्लानिंग अच्छी होती थी, ऐसी बात नहीं थी। अच्छा जी, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बिल्कुल सही है। बाबर ने कुछ, मेरा ख्याल है कि वो डायरेक्ट मैसेज शायद किया है, सब कुछ विजिबल नहीं होगा, लेकिन लेट मी रीड के बाबर ने लिखा है कि जनाब प्लानिंग कुड बी वन इशू, इट मींस प्लानिंग इज नॉट एन इशू, देन दे डू नॉट हैव डोमेन इंफॉर्मेशन प्रोबेबली। अच्छा, जो वहां पे मुझे रीजन समझ में आया, इंटरेस्टिंग रीजन, क्योंकि ये जो लोग थे वहां पे, और बड़े इंटरेस्टिंगली ये ना सिर्फ इंतहाई कॉम्पिटेंट लोग थे, बल्कि ज्यादातर उसी डोमेन से थे, और ज्यादातर कुछ लोग उस डोमेन से नहीं भी थे,
اور زیادہ تر پاکستان کے باہر کے ایکسپیرینس کے ساتھ بھی آئے ہوئے تھے. تو یہ بھی بڑا جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر تھا کہ نہ صرف کوالیفائڈ ہیں بلکہ ویل اکوپڈ ہیں, ویژن بہت اچھا ہے, سب چیزیں بہت اچھی ہیں, اس کے باوجود آرگنائزیشن لیول کے اوپر ریزلٹس نہیں آ پا رہے. تو یہ چیز جو ہے وہ شروع کے چند دنوں میں ہی احساس ہو گیا, اور بہت اچھی طرح سے احساس ہوا کہ ایکچولی گڑبڑ کیا ہو رہی ہے. گڑبڑ یہ ہو رہی ہے کہ جناب آرگنائزیشن لیول پہ انفارچونیٹلی میتھڈ ڈیفائن نہیں ہوا ہے. یاد رکھیے گا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ سیکھنا ایک الگ چیز ہے, اور پروجیکٹ مینجمنٹ کو اپلائی کرنا ایک بالکل الگ چیز ہے. یہ دونوں ایبسولوٹلی دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اگر آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ اگر میں نے سیکھا ہے اور میں نے ایگزام کو پاس کر لیا ہے, دیٹ سمپلی مینس کہ مجھے پروجیکٹ مینجمنٹ کے کانسیپٹس اور ٹرمز اور پروبیبلی وہ ساری چیزیں آتی ہیں. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ میں آرگنائزیشن کے اندر بھی پروجیکٹس کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ مینیج کر سکتا ہوں. اگر آرگنائزیشن کے اندر مجھے پروجیکٹ کو, کسی بھی پروجیکٹ کو اچھے طریقے کے ساتھ مینیج کرنا ہے, تو اس کا اسٹریٹ فارورڈ مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر کسی قسم کا میتھڈ بھی ڈیفائن ہونا چاہیے, جو مجھے اور میرے ساتھ ساتھ جتنے بھی کولیگز ہیں میرے پروجیکٹ مینیجرز, وہ سارے پروجیکٹ مینیجر کولیگز جو ہیں وہ ایک ہی میتھڈ کو فالو کریں اور ریزلٹس لے کر آئیں. اس پرٹیکولر آرگنائزیشن میں ہو یہ رہا تھا کہ مختلف لوگ مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے تھے, وہ اپنے اپنے میتھڈ اپلائی کرتے تھے, اور وہ جو اپنے اپنے میتھڈ اپلائی کرتے تھے اس کی وجہ سے اپنے اپنے حساب سے وہ ریزلٹس لانا چاہتے تھے. اچھا, میتھڈ کی انفارمیشن صرف انہی کو ہوتی تھی. تو جب میتھڈ کی انفارمیشن صرف ایک ہی بندے کو ہے, پوری ٹیم کو نہیں ہے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ٹیم الائن نہیں ہوگی, سنکرونائز نہیں ہوگی. تو when we say method, اس کا کیا مطلب ہے جی؟ So let's talk about the word method now. تو یہ جو میتھڈ ہے نا, یہ بڑا مسنگ پیس ہے جناب ہمارا پزل کا, اور پاکستان کے انوائرمنٹ میں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے جی میتھڈ کی. میتھڈ کا مطلب بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ اگر آپ کے پاس میتھڈ ہے تو اس کا مطلب ہے اسپیسیفک اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈنس اویلیبل ہے. یعنی پروجیکٹ کے شروع کے اندر جب آپ مثال کے طور پہ اگر آپ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو آپ کو کون کون سے اسٹیپس فالو کرنے چاہیے. اس کے بعد جیسے جیسے آپ پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, تو آپ کو کون کون سے اسٹیپس فالو کرنے چاہیے, اس میں کون سے ڈاکیومنٹس بنیں گے, ان کی ٹیمپلیٹس پہلے سے اویلیبل ہونی چاہیے, اور رولز ریسپانسبلٹیز کس کی کیا ہیں وہ چیز پہلے سے اویلیبل ہونی چاہیے. تو جب اگر آپ جب مثال کے طور پہ اگر ہم پرنس2 کی پی ایم پی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, تو پی ایم پی از نالج رچ. پی ایم پی کے بارے میں پی ایم پی خود کہتا ہے, پی ایم آئی کہتا ہے کہ پی ایم پی از ایکچولی پروجیکٹ مینجمنٹ اسٹینڈرڈ یا فریم ورک, اٹس ناٹ میتھڈ. یہ بتاتا ہے واٹ از پروجیکٹ مینجمنٹ. PMP is an excellent thing. It tells you what is project management. Unfortunately, یہ نہیں بتاتا unfortunately کہ how to implement project management. یہ چیز ہم آڈینس کے ثوابدید پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھ تو لی ہے, سمجھ تو لی ہے, لیکن امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. تو بہت سارے مثال کے طور پہ PMP میں پروسیسز ہیں, اور اچھا خاصا ڈیٹیل ٹیبل بنا ہوا ہے. اگر آپ کسی پی ایم پی کا کورس کیا ہوا ہے تو یا ایگزام پاس کیا ہوا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا, لیکن کون سا پہلے کرنا ہے اور کون سا بعد میں کرنا ہے, اور پروجیکٹ کی گورننس ایکچولی کیسے ہوگی, پروجیکٹ کی گورننس کے اسٹیپس کیا ہیں, پروجیکٹ کی مینجمنٹ اسٹیپس کیا ہیں, اور جب آپ کسی کو رپورٹ دیں گے تو اس کا فارمیٹ کیا ہوگا, اور آپ کسی کو پلان بنا کے دیں گے تو اس کا کیا فارمیٹ ہوگا. آپ کسی سے رپورٹ طلب کریں گے ایز اے پروجیکٹ مینیجر تو آپ کس فارمیٹ میں طلب کریں گے, رسک پلان بنائیں گے تو کس فارمیٹ میں بنائیں گے, کمیونیکیشن پلان بنائیں گے تو کس فارمیٹ میں بنائیں گے. یہ ساری چیزیں آرگنائزیشن وائڈ اسپیسیفکلی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. تو ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ جناب آپ اس اپنی آرگنائزیشن میں یہ ساری چیزیں اپنے حساب سے بیٹھ کے بنائیں اور امپلیمنٹ کریں.
کیونکہ یہ مینڈیٹری چیز ہے جناب. اگر آپ کے پاس ایک اچھا میتھڈ نہیں ہے تو فرینکلی اسپیکنگ آپ کتنے ہی اچھے بندوں کو اٹھا لیں اور کتنے ہی اچھے پروجیکٹ مینیجرز، کمپیٹنٹ پروجیکٹ مینیجرز کو رکھ لیں اپنے پاس، آپ کو وہ رزلٹ آرگنائزیشن لیول پہ نہیں ملیں گے. یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ کوئی صاحب جو ہیں وہ بڑے زبردست ذاتی طور پہ پروجیکٹ مینیجر ثابت ہوں اور دوسرے صاحب اتنے اچھے پروجیکٹ مینیجر ثابت نہ ہوں، اور مزے کی بات یہ ہو کہ دونوں سرٹیفائڈ بھی ہوں گے پرابیبلی. ٹھیک ہے، تو یہ کام میتھڈ کے بغیر آرگنائزیشن لیول پہ آپ کو نہیں رزلٹ ملے گا. تو میتھڈ کیسے کریں؟ ایک طریقہ کام تو بڑا اچھا ہے کہ آپ اپنا میتھڈ خود بنا لیں. اچھا یہ کام بڑا ٹف ہے، میتھڈ بنانا ٹف، اچھا خاصا ٹف کام ہے. ہم لوگ ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتے ہیں اکثر و بیشتر، تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ پی ایم او کو اسٹیبلش کریں اور پی ایم او کا میتھڈ بنائیں. تو obviously ہمیں مہینوں لگتے ہیں کام کرنے کے اندر، ڈپینڈنگ آن دا سائز آف دا آرگنائزیشن. 2 سے 6 مہینے کہیں نہیں جاتے کہ ہم پی ایم او کو اسٹیبلش کریں اور اس کا میتھڈ بنائیں. لیکن ایک اور اس کا ایک بڑا آسان سا حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ آپ سمپلی پرنس2 کو اپلائی کرتے ہیں. پرنس2 بنا بنایا میتھڈ ہے، اور یہی سب سے بڑی پرنس2 کی ایج بھی ہے. پرنس2 آپ کو یہ نہیں سمجھاتا، یا یہ کہہ لیں کہ اس کے اوپر فوکس کم ہے پرنس2 کہ واٹ از پروجیکٹ مینجمنٹ، بلکہ پرنس2 کا فوکس اس چیز پہ زیادہ ہے کہ ہاؤ ٹو اپلائی پروجیکٹ مینجمنٹ ان یور آرگنائزیشن. ٹھیک ہے نا؟ تو پرنس2 بنا بنایا میتھڈ ہے. آپ اس بنے بنائے میتھڈ کو اٹھائیں اور اپنی آرگنائزیشن میں بڑی آسانی کے ساتھ فٹ کر سکتے ہیں. اس میں ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ اٹس اے نان پروپرائٹری میتھڈ. اس کو استعمال کرنے میں آپ کو قطعاً کسی کو کوئی رائلٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور بڑا ہی جنرک قسم کا میتھڈ ہے. ہر قسم کے پروجیکٹ پہ، چاہے وہ سول کا ہو، آئی ٹی کا ہو، چاہے وہ مینوفیکچرنگ کا پروجیکٹ ہو، کسی بھی جیوگرافیکل ٹیریٹری کا ہو، کسی بھی کلچر کا ہو، یہ بڑی آسانی کے ساتھ پرنس2 جو ہے وہ وہاں پہ فٹ ہو جاتا ہے. اتنا بڑا پرابلم ہوتا نہیں ہے. تو ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں. اگر ہم اپنی سیکرٹ انگریڈینٹ بتائیں تو ہم یہی کرتے ہیں. ہم کسی آرگنائزیشن میں اگر ہم جاتے ہیں اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی پی ایم او کا میتھڈ بنا دیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اسکریچ سے شروع کریں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی پرنس2 بنا ہوا ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس گڈ انف تو جناب شروع ہو جائیں. بڑی اچھی بات ہے. پرنس2 کو ٹیلر کر لیں اپنے حساب سے اور اپلائی کر دیں. بنا بنایا میتھڈ ہے، اور مزے کی بات یہ کہ دنیا میں سب سے کامنلی اپلائیڈ میتھڈ ہے. اچھا جی، کیا چیز ہے جی پرنس2؟ اس کو کوئکلی ذرا دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک چھوٹی سی ایک اور کیس ہے اس کے اوپر چلے جائیں گے. ایک اور کیس اسٹڈی ہے، وہاں پہ چلے جائیں گے. سو اچھا جی، بابا صاحب کا سوال ہے، ڈو وی ہیو اونلی دس پرنس2 ایز اے میتھڈ ایپلیکیشن؟ اچھا جی، دیر آر لاٹ آف میتھڈس. بہت سارے میتھڈس ہیں. اڈاپٹیو کے نام سے ایک میتھڈ اویلیبل الگ ہے. اگر ہم ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے پروپرائٹری میتھڈس بھی ہیں، اور بہت سارے ہمارے پاس پبلک میتھڈس بھی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ای آر پی کا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اوریکل کا اور ایس اے پی کا اپنا امپلیمنٹیشن میتھڈ ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایم کے نام سے شاید اوریکل کا میتھڈ ہے. اچھا، میرا بیک گراؤنڈ ای آر پی کا نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس ایس اے پی کا میتھڈ ہے. اگر آپ نے ایس سی پی کا پروجیکٹ کرنا ہے تو اسی میتھڈ کو فالو کرنا ہے. اگر آپ نے اوریکل کا پروجیکٹ کرنا ہے تو اسی میتھڈ کو فالو کرنا ہے. اچھا، اسی طرح سے آئی بی ایم نے، گارٹنر نے اپنے پروپرائٹری میتھڈس بھی بنا کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ آپ ان میتھڈس میں سے بھی کسی میتھڈ کو اٹھا سکتے ہیں. اچھا جی، ای ٹام جو ہے وہ بیسکلی میتھڈ نہیں ہے. ای ٹام از اے فریم ورک. ای ٹام ٹیلی کام آپریٹرس کے لیے ہے، آئی ایگری ود دیٹ، لیکن یہ فریم ورک ہے، یعنی کہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ ٹیلی کام آپریٹرس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، وہ میتھڈ بتاتا ہے. رائٹ؟ تو وہ شاید آپ کو وہاں پہ ای ٹام سے نہیں ملے گا. میں پرنس2 کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا ابھی، وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار دیٹ، لیکن میں اسٹرکچر آپ کو بتا دیتا ہوں. پرنس2 کے اسٹرکچر کے اندر 7 پرنسپلس
7 themes, 7 processes and environments. ये 4 बेसिक चीज़ें हैं. ये जो आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डायग्राम है, तो जो कि ऑफिशियल बुक से ली गई है. और यहाँ पे अगर आप इसमें देखें दरमियान में तो Prince2 के प्रोसेसेस हैं, ये यहाँ नहीं लिखे हुए इस डायग्राम में. नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख लेंगे. ये जो प्लान्स, रिस्क, चेंज, प्रोग्रेस, बिजनेस केस, ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिटी, ये 7 थीम्स हैं. और इसके बाद हमारे पास 7 प्रिंसिपल्स भी हैं जो नीचे लेयर है. तो सबसे नीचे वाली लेयर है जिसको फाउंडेशन लेयर कह रहे हैं आप, इसको ये Prince2 के प्रिंसिपल्स हैं. उसके ऊपर Prince2 की थीम्स हैं एम्बेडेड बाय Prince2 प्रोसेसेस. अच्छा सराउंडेड बाय द प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट. प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट का मतलब है आपके प्रोजेक्ट के एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स को कंसिडर करना जरूरी है. आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी हो सकता है, इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मामला भी हो सकते हैं, आपकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी हो सकती है, एंड सो ऑन. तो एनवायरनमेंट तो खैर चलें अलग चीज है. असल जो चीज है ये 7 प्रिंसिपल्स, 7 थीम्स एंड 7 प्रोसेसेस, ये Prince2 का एसेंस है. तो ये क्या हैं? तो जरा सा मैं क्विकली पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये हैं क्या क्या चीज. उसके बाद फिर मैं थोड़ी एक एनालॉजी से इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. ये जनाब 7 प्रिंसिपल्स हैं जो आपके सामने लिखे हैं. इसके बाद सेकंड कॉलम में थीम्स हैं और फिर हमारे पास 7 प्रोसेसेस हैं. तो इसके लिए बड़ी एक अच्छी एनालॉजी इस्तेमाल की जाती है ग्लोबली, और वो एनालॉजी आप सुन लें तो थोड़ा सा आपको भी काफी चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी. सो लेट्स टॉक अबाउट एनालॉजी. कंसिडर करें कि आप अपनी घर में किसी प्रोबेबली तकरीब के लिए खाना बनाना चाहते हैं. सो यू आर प्रिपेयरिंग सम डिशेस. तो आप खाना बनाना चाहते हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे. ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बड़ा प्रिंसिपल ये है कि जो आप यूटेंसिल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने हाथ हैं या वो जगह है, कम से कम वो आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आप जो इंग्रेडिएंट्स सेलेक्ट करेंगे, रिगार्डलेस कि आप क्या चीज खाना बनाना चाहते हैं, इस बात से कतई नजर, लेकिन एक और बड़ा वो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आप उस इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी है उतनी ही रखेंगे जितना कि आप अपने ऑडियंस की को देखते हुए, यानी ऑडियंस का साइज ज्यादा है, खाने वाले लोग ज्यादा हैं, पार्टी में ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी. ठीक है जी. तो प्रिंसिपल्स जेनरिक नेचर के होते हैं, ब्रॉड होते हैं, किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट्स पे डायरेक्टली फिट हो जाते हैं. और अगर हम प्रिंसिपल्स को अवॉइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जाएगा. मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ हमारे पास प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं. कंटिन्यूड बिजनेस जस्टिफिकेशन. इसका फॉरवर्ड मतलब है कि अगर बिजनेस की जस्टिफिकेशन नहीं है तो बराह करम प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं करें, ना प्रोजेक्ट को दरमियान में मेहनत करके आगे लेके जाएं. किसी पॉइंट इन टाइम पे अगर आप समझते हैं प्रोजेक्ट के समवेयर इन बिटवीन, लेट्स से 6 महीने का प्रोजेक्ट है और 3 महीने के बाद आपको अंदाजा हुआ कि द रीजन वो बेनिफिट जो हम प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट कर रहे थे अब वो बेनिफिट्स नहीं आ रहे, तो लेट्स ड्रॉप द प्रोजेक्ट. प्लीज ड्रॉप, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूइंग दैट प्रोजेक्ट. Similarly, learn from experience. मेरा ख्याल है सबको अंदाजा है. Define roles and responsibilities. Manage by stages. Manage by exception. Focus on products tailored to suit the project. ये मुख्तलिफ हमारे पास 7 प्रिंसिपल्स हैं. ये जेनरिक नेचर के हैं, रिगार्डलेस ऑफ द साइज एंड द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. ये सब जगह फिट हो जाते हैं. तो प्रिंसिपल्स तो रिलेटिवली आसान है और रिलेटिवली छोटा कंपोनेंट है. सही मायनों में बड़े कंपोनेंट्स हैं वो थीम और प्रोसेसेस हैं. तो थीम और प्रोसेसेस को भी हम अपने खाना पकाने वाली एनालॉजी से ही समझते हैं. थीम आप ये समझें कि थीम जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं. तो आपने क्या चीज जो है वो डालनी है, वो थीम है, और रेसिपी आपके प्रोसेसेस हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस.
वो आपके प्रोसेसेस हैं, राइट? तो थीम, यहाँ पे थीम में मेरा ख्याल है कुछ शायद मिस्टेक हो गई, यहाँ पे सिर्फ बिजनेस है, यहाँ पे बिजनेस केस होना चाहिए इसके अंदर। तो बिजनेस केस थी, पहली थीम है हमारे पास बिजनेस केस। व्हेन वी से बिजनेस केस, इट सिंपली मींस कि ऑर्गेनाइजेशन में बगैर बिजनेस केस के किसी प्रोजेक्ट को हम शुरू नहीं करना चाहेंगे, ठीक है जी। या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। अच्छा, प्रिंस2 इस मामले में बहुत डेप्थ में जाता है, कौन से रोल्स हैं, किस किस्म के हैं, किस रोल के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन सा रोल आप ऑर्गेनाइजेशन में किस बंदे को देना चाहेंगे, इंटरेक्शन कैसे करेंगे, बहुत तफसील के साथ डिफाइंड है। इसी तरह से क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्लान्स हैं, रिस्क है, चेंज है, प्रोग्रेस है, ये सारी थीम्स हैं। इन चीजों को हम किसी ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में कभी छोड़ नहीं सकते। मिसाल के तौर पे वी कैन नॉट इग्नोर quality or plans or risk at any stage of in the project. किसी भी प्रोजेक्ट प्लानिंग के स्टेज पे हो या एग्जीक्यूशन की स्टेज पे हो, प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। प्लानिंग के स्टेज पे तो प्लान बन रहा होगा, एग्जीक्यूशन में प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूशन हो रही होगी। सेम इज द केस विद रिस्क। अब आ जाते हैं तीसरी चीज की तरफ, वो है प्रोसेसेस। तो व्हेन वी से प्रोसेसेस, इट सिंपली मींस कि जनाब आपके पास वो रेसिपी, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। तो 7 प्रोसेसेस हैं। स्टार्टिंग अप प्रोजेक्ट का मतलब है कि अभी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, लेकिन अभी आपने ये डिसाइड नहीं किया कि अभी मैं इसको फुल फ्लेज प्रोजेक्ट के तौर पे लेके चलूंगा या नहीं चलूंगा। तो प्रोबेबली ये एक फिजिबिलिटी बन रही है अभी। लेकिन अगर आप ये डिसाइड करते हैं आफ्टर फिजिबिलिटी कि हाँ जी मुझे तो प्रोजेक्ट को शुरू करना है, तो इनिशिएटिंग अ प्रोजेक्ट, उसके बाद फिर मैनेजिंग स्टेज बाउंड्री। अच्छा, ये प्रोसेसेस अक्सर और बेशतर पैरेलल में चलते हैं, तो ये ऐसा नहीं है सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन सिर्फ 7 प्रोसेसेस हैं और बहुत ही सिंपल आसान से 7 प्रोसेसेस हैं। अगर आपको ये 7 प्रोसेसेस, 7 थीम्स और 7 प्रिंसिपल समझ में आ गए, जो कि अमूमन 2 दिन की ट्रेनिंग इनफ होती है, तो बड़ी आसानी के साथ जो है ये आप प्रिंस2 को समझ भी सकते हैं और इसके कंटेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने बहुत हाई लेवल पे प्रिंस2 को आपको बताया है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि जनाब ये मेथड है, ये जो है हमारे पास, दिस इज नॉट नॉलेज रिच फ्रेमवर्क, इट इज एक्चुअली एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड मेथड। अच्छा, अगर आप प्रिंस2 को फॉर्मली पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास एक क्वालिफिकेशन रोड मैप अवेलेबल है। तो ये थोड़ा सा इस क्वालिफिकेशन रोड मैप को देख लेते हैं। अमूमन फेस कर रहे हैं या फिर इसी तरह जूम की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो इसके एंड में एक सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है। सर्टिफिकेशन एग्जाम फाउंडेशन का आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है लेने की, तो आप चाहें तो आप सेल्फ प्रिपेयर करके भी दे सकते हैं। सो मल्टीपल चॉइस एग्जाम, 60 क्वेश्चंस पर एग्जाम। अगर आपके 55% मार्क्स आ जाते हैं, दैट इज 33 मार्क्स आउट ऑफ 60, तो यू आर पास। जो आपको अंदाजा होगा कि 55% काफ़ी डेलिबरेटली लो रखा गया है ताकि लोग पास हों और नेक्स्ट लेवल पर जाएं। और 60 मिनट्स का या 1 घंटे का एग्जाम होता है। अगर इंग्लिश आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज है तो 15 मिनट आपको इजाफी मिल जाते हैं, जो कि हम लोगों के केस में होता है क्लोज बुक एग्जाम। इसके बाद 2 ऑप्शंस हैं, आप प्रिंस2 प्रैक्टिशनर पे भी जा सकते हैं और प्रिंस2 एजाइल प्रैक्टिशनर पे भी जा सकते हैं। ये प्रिंस2 एजाइल प्रैक्टिशनर रिलेटिवली नई है सर्टिफिकेशन, इसके ऊपर थोड़ी देर बाद में आता हूँ। प्रिंस2 प्रैक्टिशनर की बात कर लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग है, 68 क्वेश्चंस होते हैं। अगेन 55%, दैट इज 38 आउट ऑफ 68। अगर आपने क्वेश्चन सही कर लिए तो यू आर पास। 2.5 आवर्स का ये एग्जाम होता है और 30 मिनट्स इजाफी मिल जाते हैं आपको अगर इंग्लिश आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज है। और यहाँ पे दिस इज एन ओपन बुक एग्जाम। यहाँ पे प्रिंस2 का जो ऑफिशियल मैनुअल है इसको रेफर करने की इजाजत होती है। अच्छा, आप चाहें तो प्रिंस2 एजाइल प्रैक्टिशनर की तरफ भी जा सकते हैं।
प्रिंस टू एजाइल प्रैक्टिशनर से पहले ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी डिटेल्स, ये भी 2.5 आवर्स का एग्जाम होता है और इसमें 60% दैट इज 30 आउट ऑफ 50 मार्क्स चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू पास। ये भी ओपन बुक एग्जाम होता है। अच्छा, प्रिंस टू बाय डिजाइन एजाइल से बहुत ज्यादा मिलता है, यानी मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिंस टू एजाइल, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंस टू। तो अगर आपका खास तौर पे एजाइल का बैकग्राउंड है या एजाइल में काम करते हैं, आप कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो आपको प्रिंस टू बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस तरह से स्क्रम के अंदर स्प्रिंट्स का कॉन्सेप्ट है और जिस तरह से हम स्प्रिंट्स को प्लान करते हैं, बहुत ही रिलेटेड तरीके के साथ, हम बहुत ही क्लोज तरीका है जो प्रिंस टू के अंदर स्टेजेस को, मैनेजमेंट स्टेजेस को प्लान करते हैं, स्टेजेस तरह। तो लिहाजा जो हमारे पास आजकल जो सिचुएशन है उसके अंदर प्रिंस टू ट्रेडिशनल, और अगर आप स्क्रम या एजाइल की तरफ जा रहे हैं और अगर आप उससे वेल अवेयर हैं, तो प्रिंस टू एजाइल भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस मामले में। अगेन दोनों का फायदा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, याद रखिएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट मेथड। इसमें सारी टूल्स, टेम्पलेट्स, गाइडलाइंस, प्रोसेसेस, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब चीज़ें पहले से बनी हुई होती हैं। तो सबसे बड़ा फायदा यही है इनका। अच्छा जनाब, मेरे ख्याल है मैं प्रिंस टू का आपको हाई लेवल इंट्रोडक्शन देना था, वो तो मैंने दे दिया है। अब आइए हम आ जाते हैं एक अपनी सेकंड केस स्टडी की तरफ, और इसका मकसद बुनियादी तौर पे आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड जो भी हमने पढ़ा है उसका इस्तेमाल से ज़रा सा डिस्कस करना है। तो लेट्स टॉक अबाउट अनदर केस स्टडी। अच्छा जी, ये एक और कस्टमर थे हमारे पास, कराची बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटिवली बिग ऑर्गेनाइजेशन। इनके साथ भी प्रॉब्लम ये था कि इनका पीएमओ जो है वो काफ़ी इश्यूज थे। अच्छा, ये अब मैं ऑर्गेनाइजेशन वाइड पीएमओ की बात नहीं कर रहा, इन दिस पर्टिकुलर केस ये आईटी पीएमओ की बात हो रही है। तो जो आईटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे तकरीबन, ये समझें कि वहाँ पे तकरीबन 250 के करीब लोग होंगे ओवरऑल आईटी के अंदर। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वहाँ पे पीएमओ रिसेंटली स्टैब्लिश हुआ था और वहाँ पे परफॉर्मेंस के इशूज आ रहे थे। तो जब हम लोग उनके साथ हमने काम करना शुरू किया, तो मैंने पहले सेशन के दौरान ही इनसे पूछा पीएमओ से कि भाई आप ये बताइएगा अप्रॉक्सीमेटली कितने प्रोजेक्ट्स एक वक्त में आपके पास चल रहे होते हैं। तो उस वक्त पीएमओ के अंदर तकरीबन 3 लोग थे, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली स्टैब्लिश्ड पीएमओ था, और तीनों लोग काफ़ी कॉम्पिटेंट और अच्छे लोग थे। मेरा ख्याल है शायद सर्टिफाइड नहीं थे, लेकिन काफ़ी कॉम्पिटेंट लोग थे। तो उनमें से एक साहब ने अपने सामने लैपटॉप में जो है वो एक एक्सेल शीट खोली और उस एक्सेल शीट को मेरे सामने किया। उन्होंने कहा जी इकराम साहब देखिए, हमारे पास इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस प्रोजेक्ट्स इस वक्त रनिंग हैं, जो हम 3 लोग जो पीएमओ के हैं वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम देखें। अच्छा, आई वॉज लिटरली शॉक्ड। 200 प्लस प्रोजेक्ट्स, भाई आप लोग तो टोटल ऑर्गेनाइजेशन में 250 लोग हैं, यानी आईटी के सेटअप के अंदर, तो 200 प्लस प्रोजेक्ट्स, हाउ इज इट पॉसिबल? कहते हैं जी देख लें, यही हमारे ऊपर लोड है, आजकल के जमाने में तो बहुत टफ लोड है। अच्छा जी, अगेन द सेम सिचुएशन। क्या ख्याल है जनाब, is it normal to have 200 plus projects, active projects, जबकि आपकी टीम का साइज ही टोटल 250 के आसपास हो? एंड तो जनाब मेरी भी थॉट्स यही थी, बाबा ने लिखा है आई डोंट थिंक सो, मेरी भी थॉट्स ये थी कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उनके पास ना सिर्फ वो डॉक्यूमेंटेड थे पेपर पे सारी चीजें, बल्कि ट्रैक भी होते थे। तो खैर कुछ भी नहीं हो, मैंने इसको उठा के जरा सा तफसील के साथ देखना शुरू किया कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, क्या करना है, कितनी देर में करना है, किस तरह से करना है। एंड गेस व्हाट, ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स वहां पे थे
वो दरअक़ीक़त नंबर 1 प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आना ही नहीं चाहिए था उनको। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि कौन सी चीज को प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आना चाहिए और कौन सी चीज को प्रोजेक्ट की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब छोटी सी एग्जांपल लेके चलता हूँ आपसे कि मेरा ख्याल है अगर आप अपना नया घर बनाना चाहते हैं तो जैसे जानबूझ के मैं सिविल इंजीनियरिंग की एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि वो बड़ा टेंजिबल है, नजर आ जाता है। उसके बाद फिर मैं आईटी की तरफ आता हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आप अपना नया घर बनाना चाहते हैं तो पूरा घर बनाना मेरे नजदीक वो तो काफी एक, मेरा ख्याल है हम सब एग्री करेंगे कि ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, लेकिन आप अपने घर में एक वॉशरूम को अपग्रेड करना चाहते हैं, सिर्फ उसके टाइल्स वगैरह नए सिरे से लगा देना चाहते हैं, जो प्रोबेबली शायद एक हफ्ते का काम है, इससे ज्यादा का नहीं। क्या ये भी एक प्रोजेक्ट है? राइट। तो जनाब मुझे एक जवाब मिला नो, एक जवाब मिला यस। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा फंस जाएंगे कि हमें अंदाजा नहीं है कि व्हेन वी से एक चीज प्रोजेक्ट है या नहीं है, तो क्या आखिर को क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज प्रोजेक्ट है भी या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो ऑर्गेनाइजेशन में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर मैंने बहुत कम जगहों पे इसका आंसर देखा है। तो पहला तो जनाब हमारे पास एक बड़ा क्रिटिकल एंड एग्रीड अपॉन एंड अप्रूव्ड क्राइटेरिया होना चाहिए जो बताए कि जनाब ये काम प्रोजेक्ट है या नहीं है। मिसाल के तौर पे अब वो क्राइटेरिया किस किस्म का हो सकता है, आप 3 या 4 फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर ये क्राइटेरिया बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि जनाब कोई ऐसी चीज जो मिसाल के तौर पे $50,000 से ऊपर की वर्थ की हो या उसकी कॉस्ट इतनी हो, मैं $50,000 सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, तो जनाब वो प्रोजेक्ट कंसिडर की जाएगी, अदरवाइज प्रोजेक्ट कंसिडर। या फिर आप इसको टाइम में ले सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो कि एटलीस्ट एक बंदे के 2 महीने ले रही हो तो वो प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। या फिर कोई ऐसी चीज जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंतहाई हाई इंपैक्ट कंसिडर की जाती हो तो वो प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाएगा। अगर लो इंपैक्ट है तो हम उसको प्रोजेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें इसी तरह का क्राइटेरिया रिस्क की सूरत में भी हो सकता है, बेनिफिट की सूरत में भी हो सकता है। तो अगर कोई चीज मिसाल के तौर पे है ही 2 हफ्ते की और आपने क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है कि भाई कम से कम 1 महीना लंबी कोई चीज होगी तो प्रोजेक्ट कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, और कोई आपको असाइनमेंट मिला हुआ एक्चुअली असाइनमेंट ही 2 हफ्ते का, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब वो प्रोजेक्ट ही नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो लिहाजा वो जो उसको बराहे करम एज ए प्रोजेक्ट मैनेज ही ना करें। ठीक है जी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक क्राइटेरिया डिफाइन होना चाहिए। सबसे पहले अगर एक चीज है उसको हम प्रोजेक्ट कंसिडर ही ना करें तो फिर हम एक्चुअली उसको फिर क्या चीज कंसिडर करें। तो जनाब उसको हम ऑपरेशंस के अंदर बिजनेस एज यूजुअल में इसको रिक्वेस्ट फॉर चेंज कंसिडर करें और इसको नॉर्मल जो है वो बिजनेस एज यूजुअल का हिस्सा बना दें। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया डिफाइन होना बड़ा जरूरी है, और ये ना सिर्फ क्राइटेरिया डिफाइन होना बड़ा जरूरी है बल्कि सीनियर मैनेजमेंट से इसका भी राइट। उसके बाद जनाब आपके पास आपने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैंने डिफाइन किया था एटलीस्ट 2 महीने का काम है, 2 महीने से ज्यादा का होगा तो प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद जनाब ज्यादा के प्रोजेक्ट होते हैं, ये स्मॉल या मिड साइज प्रोजेक्ट कंसिडर किए जाते हैं। इसमें आपको एक टेलर्ड मेथड चाहिए। व्हेन वी से टेलर्ड मेथड इट मींस कि जनाब अगर एक प्रोजेक्ट है टोटल 4 महीने का एज कंपेयर टू कि एक प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली 4 साल का है,
تو جو 4 سال والا جو پروجیکٹ ہے اس کے جو ڈاکیومنٹیشن ہوگی وہ بہت ڈیپتھ میں ہوگی اور بہت ڈفرینٹ ہوگی ایز کمپیئر ٹو 4 مہینے والے پروجیکٹ کی. ہم سب کو اس بات کا بہت اچھی طرح سے آئیڈیا کے اوپر تقریباً 50 جو ہیں وہ ڈاکیومنٹس بنانے تو کوئی اچھا پروجیکٹ جو ہے نا وہ نہیں بنائے گا. لیکن اگر آپ اس سے ڈاکیومنٹ بنا دو 4 سال والا جو پروجیکٹ ہے دیٹ از لارج سائز پروجیکٹ, اس کے اندر ڈاکیومنٹیشن صرف 4 ڈاکیومنٹس بنے تو شاید آپ کا انٹینٹ ہی پورا نہ ہو اور موسٹ پروبیبلی وہ پروجیکٹ ہی شاید فیل ہو جائے. تو اس کے لیے آپ کو بڑی ڈیپتھ کی ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت ہوگی. مثال کے طور پہ رسک انالیسس ایگزام لیتے ہیں, ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے 3-4 مہینے کا, اس کی جو رسک انالیسس ہے وہ بہت ہائی لیول کی, کافی کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. پروجیکٹ ملینس آف ڈالرس کا ہے تو آٹومیٹکلی بہت ڈیپتھ کے اندر رسک انالیسس کرنی پڑے گی. تو آپ کو در حقیقت جو میتھڈ چاہیے نا, در حقیقت ایک سے زیادہ چاہیے. سب سے آپ کو سمپل سا میتھڈ چاہیے کہ یوزول اندر ہی مسئلے کو حل کر دے, آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ کی ضرورت ہی نہ ہو. کیوں ہم ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے جب فارمل پروجیکٹ مینیجر کو اسائن کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکیومنٹیشن بناتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, اس کی باقاعدہ ایگزیکیوشن, مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا ایک اوور ہیڈ ہوتا ہے. اگر ایک کام ہی 2 ہفتے کا ہے اور میں اس کو اوور ہیڈ کے اندر مزید 2 ہفتے لگا دوں تو اٹ ڈزنٹ میک سینس, بزنس سینس نہیں ہے اس کے پیچھے. تو لہٰذا اس کو اس اوور ہیڈ سے بچائیے. اگر وہ 2 ہفتے کی جگہ 3 ہفتے بھی لگا دیتا ہے خدا نہ خواستہ کسی بھی ریزن سے, تو جی خیر ہے, ڈزنٹ میٹر ایٹ آل, کیونکہ وہ پھر بھی اوور ہیڈ جو ہے وہ اس میں نہیں آتا. لیکن جب ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں مڈ سائز پروجیکٹ تو اس کے حساب سے ہی ہم اس کے اندر اوور ہیڈ کریں گے. اور لارج سائز پروجیکٹ میں تو ڈیفینیٹلی اوور ہیڈ کی ریزن بھی ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ لارج سائز پروجیکٹس میں اوور ہیڈ ہمیں پرابلم, اوور ہیڈ کی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہو. تو جناب آپ کو جب ہم میتھڈ چاہیے تو کم سے کم بھی آپ کو 3 میتھڈس کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں ایک تو بہت ہی سمپل سا, شاید ایک ڈاکیومنٹ بھی کافی ہے, باقی میں 5-6-4 ڈاکیومنٹ کہہ لیں آپ. دین لارج سائز پروجیکٹس میں لائک 15-17 ڈاکیومنٹس میکس ایٹ میکس. اب یہ ڈاکیومنٹس ساتھ ساتھ میں ان کی فلوز کہہ لیں, رولز رسپانسبلٹیز, اگر آرگنائزیشن میں پیپر پہ موجود ہے تو اس کا اسٹریٹ فارورڈ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں تھوڑی دیر پہلے میں نے سیمنس کی ایگزامپل لی تھی, تو میں سیمنس کی بات کر لیتا ہوں. میں نے سیمنس کے لیے ایز اے کنسلٹنٹ کافی کام کیا ہے, لیکن آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سیمنس ایس اے پی, بلکہ میں سیمنس کا پاور سائٹ کی بات کر رہا ہوں. تو جناب ان کا سیمنس کا ایک اپنا میتھڈ بنا ہوا ہے, گلوبل بنا ہوا ہے, PM@Siemens کے نام سے جانا جاتا ہے. جب بھی آپ کی آرگنائزیشن میں یعنی سیمنس میں کوئی بندہ آتا ہے گلوبلی اور اس کو پروجیکٹ مینجمنٹ والا رول دیا جاتا ہے, تو وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ نے شاید PMP یا Prince2 یا کچھ بھی پڑھا ہوا ہوگا. وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارا والا میتھڈ پڑھ لیجیے, اس کے ساتھ سارے رولز رسپانسبلٹیز کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں, اس کے ساتھ سارے ٹولز کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں. ہم نے پروجیکٹ کو ایسے مینیج کرنا ہے, آپ بھی کل سے پروجیکٹ کو ایسے ہی مینیج کریں گے. تو لہٰذا پروجیکٹ مینجمنٹ کا جو بینیفٹ ہے نا آرگنائزیشن کو ملتا ہے کیونکہ میتھڈ کلیئرلی ڈیفائن ہوتا ہے, اور اس میتھڈ کے ملٹیپل فلیورز ہوتے ہیں. چھوٹے پروجیکٹس کے لیے فلیور الگ ہے, بڑے پروجیکٹ کے لیے فلیور الگ ہے. The same situation is applicable to every organization. تو ہمیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ون آف دا کور ریزن کہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ فیل ہوتی ہے ایز اے کنسلٹنٹ, جو ہم لوگوں کو فیل ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ جناب انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو آرگنائزیشن لیول میتھڈ. آپ کو اگر آرگنائزیشن لیول میتھڈ بنانا ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے, تو آپ یا تو بالکل خود زیرو سے, یا پھر آپ Prince2 اٹھائیں, اس کو سیکھیں اور بڑی آسانی سے اس کو امپلیمنٹ کر دیں. اور ایک میتھڈ سارے پروجیکٹ پہ فٹ نہیں ہوتا, تو آپ کو پروبیبلی اس میتھڈ کے ملٹیپل فلیورز بنانے پڑیں گے تاکہ آپ ڈفرینٹ سائز کے جو پروجیکٹس ہیں, یا مثال کے طور پہ ایک پروجیکٹ نارمل
ट्रेडिशनल तरीके से चल रहा है, दूसरा एजाइल के तरीके से चल रहा है, तो आपको 2 डिफरेंट फ्लेवर्स चाहिए होंगे ताकि आप उन दोनों प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली डिलीवर कर सकें। अच्छा जनाब, दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। जनाब, किसी किस्म का कोई आप लोगों का सवाल है, कोई कमेंट है, तो प्लीज़ फील फ्री, चैट विंडो पे लिख सकते हैं, नहीं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सवाल कर लीजिए प्लीज़। जनाब, मेरा ख्याल है सेशन किसी हद तक के शायद दरमियान में किसी हद तक इंटरेक्टिव रहा था। इफ वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन, Maha, फिर आप, over to you. Thank you so much, sir. And thank you everybody for being part of today's webinar. If you're interested in learning about Prince2, we have an upcoming session, inshallah, coming, and you can always register for it on our website. And again, thank you and see you in our upcoming webinars.